खुदा पर तवक्कल। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12 बाब 22 ता 59 आयत तक। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान के वास्ते फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना बदन के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से ज्यादा कदर रखती है और बदन पोशाक से। कौवों को देखो कि वो ना बोते ना काटते हैं और ना उनका खत्ता होता है, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम तो परिंदों से कितनी ज्यादा कदर रखते हो। तुम में से कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सके? बस जब तुम छोटी से छोटी बात नहीं कर सकते तो किस लिए बाकी चीजों का फिक्र करते हो? सोसनों को देखो कि कैसी बढ़ती हैं, वो ना मेहनत करती ना काटती हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपनी सारी शानो शौकत में उनमें से एक की मानद आरास्ता ना था। जब खुदा घास को जो आज मैदान में है और कल तनूर में झोंकी जाती है ऐसा आरास्ता करता है, तो ए कम इत्कादो, कितना ज्यादा तुम्हें आरास्ता ना करेगा। और तुम इस तलाश में ना रहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और मुतज़ब्ज़ब ना हो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। मगर तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इनके मोहताज हो। बल्कि पहले खुदा की बादशाही की तलाश करो और ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि बादशाही तुम्हें दे। अपना मालो असबाब बेच डालो और खैरात दो। अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर एक नामुमकिन ज़वाल खजाना, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो। और तुम उन आदमियों की मानद हो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। मुबारक हैं वो गुलाम जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बैठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो गुलाम मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आएगा। पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सब से? खुदावंद ने कहा, कौन है वो ईमानदार और होशियार मुंतजम जिसे मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया, ताकि पैमाना गंदम वक्त पर उन्हें दिया करे। मुबारक है वो गुलाम जिसे मालिक आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है, और गुलामों और लौंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस गुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा
کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ پس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ پس جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباغ سے مستبگ ہونا ہے، تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک وہ ہو نہ لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ پھر اس نے ہجوم سے بھی کہا کہ جب تم بدلی مغرب سے اٹھتی دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب جنوبی ہوا چلتی ہے تو کہتے ہو کہ گرمی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، تم زمین اور آسمان کی صورت پہچان لیتے ہو، مگر اس زمانے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اور تم آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ حق کیا ہے؟ اور جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جاتا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے منصف کے پاس کھینچ لے جائے، اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے، اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ God bless you. Bible is life.